أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kan wace na muso bela jeni bai foshi la kai ko kenya la inshallah mala ku dan bela jeni ma ala an sutra kan sutra ka la inshallah wamena mena kuma mika lerina inde kuma ngambe kuma yiri kelen ne kan da yiri kote mi ne ba ta ko la ngalma wace na muso bela jeni afami ko mala ku dan bela jeni ma toujours ça le message ba ma yiri kuma fenka ika femino fen tofo e se ka femi fem poson lo pour gwenta la fenke afo mo nyina ko ba ke o ba na pasro ka here so sino mo be voyager la me faida du be mi ni lere ma mi ke ko korbo kan odi e ka mi ke ko isa ka kai ma kunya ile ma le ka ko ni be se ka kunya adi mo ma oluba mo ta tumbo ma kunya na ene be fefe da ma ne abeke nte penda manere ba mi kalo do woni ta ke ka to ne ta po ka to ni lo kono ni ya fo ka to ni lo kono na mi ka ala kana jabi dola dari ma ala kana di pasinga ro ka ko ne ka mi fa ina me chane ka pasin wurla kono wurla yiri mi kono ni a yiri to la mbalola lo kono o kan ta o lo kono ne la mo na yiri lo kono nta la yiri lo kono mpa to kama o ale ma me chekala le ka be kana o yiri no yiri tigo na amur na yiri tigo bro tere da ma iris la hakim baba tere da ma yiri me ka me funyana no di kenete de tere da ma yiri na dobe na foko op ko usasi bamba ka dasi la rondoma ibe tere da ma yiri nyini ibe nyini kururum fla tere da ma yiri nozi kunguro nyini akunguro afale kunguro akunguro jale da sa mo kun lola nozi kunguro esi afam ni tala sa mo kun lola sa nozi jale sa lola ibe terere ma buru nyini kuru woron fla nozi kunguro na nyini de woron fla parce na fa ni mete tina sa chera mo so bongalo tuni de ba kunguro san de woron fla mari ma che mari mamso ni niko ibe na foko me usaji ba mako mune bala même ka tadi muna bendi ko na kan beda bina de adunu chori kana dro no de ne ba di kono ban la alla le se kan son alla sono jante se ni tirere ma buru nyimi e ka nyine kuru wuron fla e ma tirere ma buru kuru wuron fla sura be nozi kuru nyimi de wuron fla e ba bla tirere ma iri tirere ma buru e ba bla dra kono men teke dra kono la quoi teke dra kono be ke dra kono la ni drapeau là ça et bien nous kungurun bla duma et bien tirer ma bruniri pour urun fly ba de nous kungurun ka chapa e ma do kan e ga do kan no ba de ma che ba de ma mso e jija ni fe ka kele ko no ko na fro be so i ga la na fro le kamera ko na fro be so no war gbe mu do ni bo aka duma kana mi de iba ko ni ka la le ko jama be soro o ba fenga quoi o ba na fro tayi ni ka la le ko be na fro soro ibe war gbe mu do ni ke aduma ni war gbe mu do ni ka aduma si ça non o ba an na fro soro tali mo c'est toujours au sage bamba yiri tigi avam au sage bamba yiri tigi o le be kuma na ye miro na lerina bien lomba le ashura londe ashura su kono nganda ma même ni do bi re rapide la ko usai bamba ka yiri do di ma ashura su fe ko ashura no kunyo do le bola ndi etuni ben dama ashura lo su do ko bramo la fasu amole kono te ma finyina ini nozi kungoro nyina ajani nyini den woron fla ebe tere ma blu den woron fla nyini ma che ma bam so kana ni ko duma de kana ni ko duma ala kama jija yere fin sans fait ibe ni ko sha woron fla tere yere fin sans fait ibe ni ko tere woron fla kono su woron fla tere woron fla ni ko ima ko su woron fla tere woron fla kono chorwa do bina fina me ka lo ka ba ka ko lumba tu lo tune ka laka me ko den ka fo abana fo la ka bara ku ka abe ko ka beni wati me ka ba nu ka fo ka laka e ka lo ko dibila kwa kalo magba kalo gbo la no
malo mo te kaloba ya te fo ike pa parce ni limbe be ro do la do te kaloba ni limbe be ro na tunga de nu funga ibala bila men kare ni kan ni nike ni nafa men kala kala ka boka di ma me ni nike ni nafa iba so iba do e kala ru na fro mi so ma sisa no war ba mu ni wo fitini ka duma ibe na zu kungoro de won flam bla duma ibe tirere ma bru kururon fla do aka ni ya do aka ni sela ka do aka ka tobi na mona kalo gbela ka ku ni eni ko bile men kala kan ne ka ni ko sa on sa ne be ni ko le chankrin ko parce que nta ko chanfla pa ni ya ko kalo ko chanfla avec a ko ko bra lo ka mais comment anu tu ta ko na fro poson ka a jamanta mo di ma ka problème ta la ma na fro talibe ni ngana dese me lavia me sutra tere ma buru ni ya ni pour wuron fla ka nozu kunguru da duma warbe wo da duma mais nga di ma ngi ba ki refe ma fuma wona wo sai ma fere parce que ni nanan fait ni drama do ka di ma avec be wa bi wuron fla le ma juste ndé fo voilà mais ne ka di le ma ngi le be jicha il ba ki refe le ni ya ki refe 600 par do be na ni nga sai wo sai ma ile be que ni ko connect ka ba ka di ma problème ta la wa bi wuron fla na bi bro ma ka di ma problème ta mais ne ka bongono kono gbe la ka daima mo ke ame bo mo ame bo nyon ka jonya na ame ka nyon tai ni le be se ka ke ile ba ke na wa do mi bro na di ne ma ne ba do ka di me ba ke problème ta la ya fam ba nga tunga nje mun ta ka bla ka do ma ka cha na wa fa na wo no problème ta la ni pre la fa ne usa ba nyana inshallah ne da ba bomba to ma do bino kono ka be de wuron fla jate ma abita amala ta abita di ma woro la problème ta la tunga foro la ibe jamna yoro ala ba ke amta abida soro la problème tala o be tere ma brule ya kuru fla ani noju kungoro de woron fla ale ni warba mu ka bla duma ka ko ni yo ke anafa itena ne usai buma idina ne usai buma yiti loro ide e ala na chila muhammad am betu dana muhammad ni kanu kama o muhammad koso inshallah ibina loro ita loro fo iba loro ma ko be geresi gam na ika na fro ba ibina loro la ele de marchandise tunga ba ko fo no ka betan net me millionnaire les premiers la net me milliardaire les premiers na fro chana bro abana peu ni kanye ni kebina usabma ibina ala na chila loro tina usabma loro ni ma femme numéro de 07 09 14 20 41 ni na bade ne ka chane bro kwa ni be do le bon kono ka daima suno chambe ne ni ngone ko na fo be na fro ma baraka di ma den ita la kota ka ko te fo ka ko ma la ba di ma kwa ma te se ka wale fo no ka di ma mo fo ka ma be nyina ko ka baraka di ma ita sin ko fe no wa fo no ko ho we ta ro na wale ta ta nti so ko kede anya te nyana so ko ke mais ma ka so be na so be bo ro la kana di ma clear net ni para lo ka mo ki ka di ma problème ta la ma ka di ma fam na fa di problème to la inshallah tere de ma bru mo me bo ka mi de kanu ba chena mo so bela jeni ma mi me tere de ma bru le be ngiri et c'est la femme voilà bolon ta la dolo ta la tuna je na ma ko voilà problème ta la ba fa mo ma ko be ni ka ba to bi ka di ma e ma va ko lua e ma va ko warti sura tuna ba ni ka dro tere de ma bru kuru fla no si kuru de fla a kuru sem de fla war ga don la tuma bi be ni ko inshallah dan na jila ka je ala na fa di ma problème to la inshallah et c'est la femme ok donc me ka mi de kram watch na mo so bela jen ma ok c'est le usage ma yidi inshallah assalamu alaikum et beka lo da folo inshallah